For today's video guys, musuroy mig paadto sa Baclaran guys. Mauna ni guys, ning sakay na ko sa jeep. Pagkas human sakay, lingkod-lingkod, perting alimuuta guys. Naku guys, di na ko makahinga guys. Mauna ni guys, ning ambak nami guys kay perting traffic guys. Wa na guys, lakaw-lakaw na pod, lakaw na pod. Guys, kaway-kaway unta kaso lang kay nalimot man magkaway-kaway. Mauna ni guys, musaka nami. Okay guys, perti na akong kuyawa guys kay first time ko musakay ani sa hagdan nga mulihok maning hagdan guys. Naku guys, mauna ni nangurog na ko guys, nangurog na gyud. Perti na akong kuruga guys. Mauna guys, first time ko maka sakay ani guys. First time gyud. Mauna guys, hapit na gyud. Mauna, nakatungtong na ko guys. Perti pa na akong kuyawa guys. Diretso guys, mulukat kog ticket guys. Diretso kay mo sakay mig labod. First time ko mo sakay og labod, pila pa ko guys kay makuha og ticket. Daghang tao guys. Mauna na guys kay kung gusto niyo mo sakay og labod, mo adto mog syudad para makasakay mog labod. Kay wala may labod ga dagko sa bukid guys. Ang mga labod dito sa bukid guys, mga gagmay guys. Nakakuha na kong ticket guys. Diretso na guys. Pa-check ng bag guys. Mauna na guys. Diretso lakaw guys. Gikuha na akong hambag guys. Kay ipa-check na guys, pa-scan na guys, isuluot dito na guys. Mauna na. Gawas ng akong bag guys. Pero pagkakuha, lakaw na diretso guys. Abot na guys, naninga pa ko unsaon, mauna hampak rang tong ticket guys. Gawas diretso na guys. Diretso na guys. Lakaw ra gamay. Pagka man na po'y hagdan nga manaog guys. Wa na ko mahadlok guys kay naka-testing naman mo sakay sa hagdan nga manaog. Mauna na guys. Diretso na usa. Diretso na guys. Pagkataasa guys. Mauna na guys. Nangurog ko sa first time guys. Mauna na guys. Wat gamay. Naanay labod. Naan na. Daghan ang mga pasahero na ning gawas guys. Di pa ko makasuod kay daghang pasahero. Mauna guys, suod na gamay guys. Suod na hasta nakasuod na guys. Pagkasuod na ako, plaster na guys. Plaster na, daghang pasahero guys. Nakaambak na guys, pagkadto sa Baclaran guys. Lakaw-lakaw na guys. Lakaw gamay, lakaw guys. Tanaw guys kung asa mo ambak kay wa pa man mi kadto ni kay basig mawagtang mi dinhi. Wa na gyud basta ning dako ka sa bukid guys. Mawagtang ka gyud sa syudad guys. Mauna na guys, lakaw tanaw ba. Nan guys, tanaw mangutana. Ay di man sila ka maumo Bisaya guys, Tagalog man. Tapos na. Gila.